خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، انجیل پر ایمان لاؤ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور اپنے باپ زبدی کو وہ کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز مومنین، آج ہم اپنے عام اتواروں کے تیسرے اتوار کی لتوریہ میں شامل ہیں، اور آج کا کلام، آج کا لتوریہ کلام یا آج کے لتوریہ کلام کا عنوان توبہ اور انجیل کی منادی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو التار کے پاس کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اناجیل کی کتاب ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہم آج کے دن بائبل مقدس کا اتوار بھی مناتے ہیں۔ کون سا اتوار؟ بائبل مقدس کا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ اب بائبل مقدس کو اگر آپ سے پوچھوں کون کون سے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، یا جب مخاطب کرتے ہیں بائبل مقدس تو کون کون سے ناموں سے ہم مخاطب کرتے ہیں اس کتاب کو؟ ٹھیک ہے، کلام مقدس، میں نے بائبل مقدس کہا، کلام مقدس اور انجیل اس کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، 4 اناجیل ہے، اس کا حصہ ہے بائبل مقدس کا۔ جیسے کہ بائبل کا مطلب جو کہ لاطینی زبان بیبلیا سے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، پاک کلام، بائبل مقدس، خدا کا کلام، کلام اقدس، اور اس سے منسلک اور یا اسے الہی کلام بھی کہتے ہیں، پاک کلام بھی کہتے، اور مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ آج کے دن جب ہم اپنی کلیسیائی سطح پر بائبل مقدس کا اتوار مناتے ہیں تو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کا اتوار جب مناتے ہیں تو آج کے دن ہمیں موقع بھی ملتا ہے کہ ہم کلام کی اہمیت اور افادیت کو بھی جانیں۔ گو کہ ہم کلی طور پر یہ ضرور جانتے ہیں
کہ یہ خدا کا کلام ہے, خدا کی باتیں ہیں, خدا کی طرف سے برحق خدا کا کلام ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں بھی کچھ ایسے شواہد, کچھ ایسی آیات ہیں جو کہ ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم جانیں کہ بائبل مقدس دراصل ہے کیا. ہاں یہ ایک کتاب ہے, مگر ہم مسیحوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم اور پاک کتاب ہے. اس سے پیشتر جب میں کلام کی بات کروں, کلمہ یا کلام کی بات کروں, تو کلام کا کیا مطلب ہے؟ عام فہم کے مطابق ہماری عام زندگی میں کلام کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی, بات کرنا. ٹھیک ہے, شاباش. کوئی بھی بات ہے اسے کلام کہتے ہیں. میں آپ سے کوئی بھی بات چیت کروں کلام کے حوالے سے, ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے, ہماری خاندانی زندگی کے حوالے سے, یا کوئی بھی بات چیت کروں, اس کا مطلب کہ یہ کلام ہے. ہر ایک منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے اسے ہم کلام کہتے ہیں. عام طور پہ اسے کہاں پہ جانتے ہیں؟ اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں, مگر کون لوگ یا کن سے یہ منسلک ہوتا ہے؟ جیسے میں اگر کوئی بات کروں تو مجھے یہ نہیں کہ جی کلام کیا. ہاں, جب عبادت کے دوران کروں گا تو وہ کلام ہوگا. عام زندگی میں بات چیت کروں گا تو اسے کہیں گے جی فادر کی گفتگو, فادر کی بات چیت. کہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عام زندگی میں؟ ہے جی, ہاں جی, اونچی آواز میں. شاعر. ٹھیک ہے, جب کوئی شاعری کرتا ہے یا شاعروں کے لیے یہ فلاں شاعر کا کلام ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ اس کے ذہن میں تھا, جو کچھ تخلیقی طور پہ اس نے سوچا ہے, جب اس نے اپنے لفظوں میں اسے ابھار دیا ہے, جب اس نے اس کا بیان کیا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس شخص کا کلام ہے. عام طور پہ جب بھی بلے شاہ کا کلام سنتے ہیں تو بلے شاہ کا ذکر آتا ہے, تو اس کی کوئی بھی شاعری جب بولی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کس کا کلام ہے؟ بلے شاہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, ایک بات طے ہو گئی کہ کوئی بھی بات جو کہ یا کوئی بھی سوچ جو ہمارے پہلے یہاں پہ ہے, جب لبوں تک آ جاتی ہے, باہر آتی ہے, کوئی سنتا ہے یا اسے تحریر کر دیا جاتا ہے, تو وہ کلام بن جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک الہی کتاب ہے, تو جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کلام پایا جاتا ہے. اب یہ کلام کیسا ہے؟ سب سے پہلے کہ یہ الہی کلام ہے, یہ کلام خدا کی طرف سے ہے. ہاں, جب انسانوں نے اسے تحریر کیا ہے, انسانوں نے اسے لکھا ضرور ہے, مگر اس کے اندر درج کی ہوئی باتیں, اس کے اندر جو کچھ مرقوم ہے, وہ انسان کی اپنی زبان یا اپنی سوچ نہیں ہے, بلکہ وہ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے. ہر ایک بات جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. جب اسے تحریر کر دیا گیا, جب ہم اسے پڑھتے ہیں, تو اس لیے اس کلام کو عام سا کلام نہیں کہتے, اسے ہم اپنی باتیں یا اپنا کلام نہیں کہتے, اسے ہم شاعروں کا کلام نہیں کہتے, بلکہ اسے پاک کلام کا نام دیا جاتا ہے, اسے مقدس کلام کا نام دیا جاتا ہے. اس لیے یہ کتاب ہم مسیحوں کے لیے خاص کر, ٹھیک ہے, شاید ہر مذہب میں بھی, مگر ہم مسیحوں کے لیے یہ کتاب ایک الہامی کتاب ہے, یہ کتاب خدا کا مکاشفہ ہے, یہ کتاب پاک اور مقدس کتاب ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ جب کبھی اتفاقاً یہ کتاب ہمارے ہاتھ سے گر جائے, ٹھیک ہے, تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, اسے چومتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں خدایا معاف کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا رویہ ہے, یہ ہماری روایت ہے, کیونکہ یہ کتاب عام کتابوں جیسی نہیں ہے. کوئی عام چیز گر جائے, کوئی عام کتاب گر جائے, شاید ہم اس طرح سے بیہیو نہیں کریں گے جیسا کہ اس کتاب جو کہ پاک کلام ہے, خدا کا کلام ہے, جب اگر یہ گر جائے تو فوراً ہم پکڑ کے اس کی تعظیم کرتے ہیں, فوراً چومتے ہیں, فوراً صاف کرتے ہیں, فوراً گلے لگاتے ہیں, اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. عزیز مومنین, میں نے کہا کہ گو کہ انسانوں نے لکھا ہے. اس کی مثال واضح طور پہ پرانے عہد نامے میں, نئے عہد نامے میں بار بار واضح مثالیں ہیں. کیا کہ بار بار جب بھی جو نبی ہے یا جو اس کے لکھاری ہے, تحریر کرنے والے یا جو مصنف ہے, جب بھی انہوں نے بات چیت کی ہے,
ہمیشہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ خداوند کا یہ فرمان ہے، یہ حکم خداوند کی طرف سے صادر ہوا ہے، خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ انہوں نے جب بھی بات کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ ہوتے ہوئے تمہیں حکم دیتا ہوں، میں ارمیا ہوتے ہوئے تمہیں حکم دیتا ہوں، میں اشعیا نبی ہوتے ہوئے تمہیں حکم دیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ رب الافواج کا فرمان یہ ہے، خداوند نے یوں فرمایا ہے، یہ حکم خداوند کی طرف سے ہے۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ انسانوں نے تحریر کیا، انسان ذریعہ ضرور بنے ہیں، مگر خدا ہر وقت جو ہے وہ انسانوں سے مخاطب ہوتا رہا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ بار بار ہم یاد بھی کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے پیار ضرور کیا ہے، بنی اسرائیل قوم کو خدا مصر کی غلامی سے ضرور لے کر آیا ہے، مگر ماں سوائے حضرت موسیٰ کے خدا براہ راست کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ خدا نے اپنے بندے کو چنا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے لوگوں سے مخاطب ہوتا اور بات چیت کرتا ہے۔ خاص کر وہ واقعہ جب وہ بار بار پہاڑ پر جاتا ہے، اور بالخصوص وہ پہاڑ جسے کہ کوہ سینا کے یا حریب کے نام سے جانتے ہیں، بار بار حضرت موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے، خدا سے ہم کلام ہوتا، بات چیت کرتا، خدا کے احکامات کو لے کر آتا، خدا کی شریعت کو لے کر آتا اور لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ اور یہ وہی شریعت ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو کہ اس کلام مقدس میں درج کر دی گئی ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے مؤثر کلام ہے۔ عزیز مومنین، ساتھ ہی ساتھ ہم آگے چل کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ زبور 119 اس کی 105ویں آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس بات کا؟ جو آیت شاید چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کو بھی سکھاتے، اور وہ آیت ہمیں بھی یاد ہے۔ کون سی؟ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ خدا کے کلام کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ زبور نویس جہاں پہ کہ بہت سی باتوں کو بیان کرتا ہے، وہیں پہ وہ خدا کے کلام کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب اس روشنی کو دیکھتے ہیں تو روشنی سے کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کب روشنی کی جاتی ہے؟ خاص کر انہوں نے تو ابھی جلائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، خاص کر اندھیرے کے وقت۔ جب بھی اندھیرا ہوتا ہے تو فوراً سے ہم روشنی کرتے ہیں۔ ہاں، چراغ کا دور آج کل ختم ہو گیا ہے، آج کل اگر کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے تو چراغ جلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لالٹین کا دور بھی ختم ہو گیا ہے، مگر بجلی والوں نے، گیس والوں نے واپس ہمیں موم بتیوں پہ لے آئے، کیونکہ موبائل بھی چارج نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج چراغ کا دور تو ختم ہو گیا، مگر اس کا مفہوم پیچھے کیا ہے؟ اس کا مفہوم روشنی کا ہونا ہے، اور روشنی ہر وقت کی جاتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ عام اپنے گھروں میں دیکھ لیں، جہاں پہ کہ ہمارے گھروں میں بہت سا سامان ہوتا ہے، بس چلنے پھرنے کی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ لائٹ جلاتے ہیں۔ کس سے؟ موبائل سے، ٹھیک ہے، موبائل کی فوراً لائٹ آن کرتے ہیں۔ کیوں لائٹ آن کرتے ہیں؟ لائٹ کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں، لائٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم چلے پھرے کہیں ہمیں ٹھوکر نہ لگ جائے، چلے پھرے کہیں ہمیں کوئی زر نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی سر نہ پھٹ جائے، کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، کسی کے اوپر نہ گر جائے جا کے، ہاں، کسی بھی چیز کو بھی نقصان نہ پہنچے اور ہمیں بھی نقصان نہ پہنچے۔ عزیز مومنین، اسی طرح سے جب بائبل مقدس کی رو میں دیکھا جائے تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے کا مطلب جو ہے وہ شیطانی کام ہے۔ ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں تمام تر برے کام کب ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں برے کام؟ رات کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے میں۔ بائبل مقدس بھی بتاتی، اندھیرے کا جو مفہوم بیان کرتی ہے بائبل مقدس، وہ بدی اور ناراستی ہے، ٹھیک ہے، ایسے کام جو کہ خدا کی مرضی کے موافق نہیں ہے۔ اس لیے خدا کا یہ مصنف یعنی حضرت داؤد جب کہتا ہے کہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب بھی ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کلام میں راہ راست پر لانے کے لیے ایسے نوشتے بیان کیے گئے ہیں کہ جب میں اسے پڑھتا ہوں
تو मेरे लिए रोशनी है। जब मैं गलत काम करता हूं तो मुझे बताया जाता है। जब मैं चोरी करता हूं तो बताया जाता है खुदा का कलाम के चोरी मत करना। जब मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। जब मैं बेगाने माल का लालच करता हूं तो लिखा है कि ये चीज मेरी नहीं है। हाँ, खुदा का कलाम मुझे रोशनी बख्शता है, मेरी अकल को भी रोशनी बख्शता है, मेरे मन को भी रोशनी बख्शता है कि ये काम गलत है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी, यानी मुझे सही सिमत में, हाँ, अगर रोशनी करते हैं, इसका क्या मतलब कि हम चीजों को वाज़े तौर पे देख सकते हैं। हमारी आंखें जब एकदम बंद हो जाती हैं, अंधेरा हो जाता है, हम चीजों को नहीं देख सकते। इसलिए रोशनी है, हम चीजों को देख सकते हैं। खुदा का कलाम भी रोशनी है, ये चिराग की मानिद है। जिसको पढ़ते हैं, जिसका मुताला करते हैं, तो हम चीजों को वाज़े तौर पे देख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने गलत चीज का इंतखाब किया है। खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मैंने सही चीज का इंतखाब किया है। फिर इब्रानियों के नाम खत में देखें तो वहां पे उसके चौथे बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम आईने की मानिद है। किसकी मानिद है? आईने की। आईने से क्या करते हैं? किस किस के घर पे आज भी आईना है? सबके घरों में है। मैं समझा खत्म हो गया होगा। क्यों खत्म हो गया होगा? मोबाइल आ गए, इतने रख, ठीक है, मोबाइल आ गए आजकल, ठीक है, आजकल मोबाइल आ गए। शायद इतना वो दौर नहीं है बार बार, मगर जब भी घर में जब आईना लगा भी है, कई दफा पूरा बड़ा लगाया जाता है, और 10 दफा नहीं, शायद 10 दफा से भी ज्यादा अगर मैं कहूं, बार बार है, जब भी घर पे भी हो, बार बार मुंह धोता है, नहीं धोता, धोने के बाद, खाना खाने के बाद फौरन कहां पे जाते हैं? शीशा देखते हैं, ठीक है। और शीशा क्यों देखते हैं? अपना आप नजर आए, और जब अपना आप अच्छा नजर ना आए तो फिर क्या करते हैं? साफ सुथरा है, साफ सुथरे कपड़े। कोई भी शख्स जो है वो नहीं चाहता कि मैं गंदा बन के रहूं, हर वक्त चाहता है कि मैं साफ सुथरा बन के रहूं। और इसी तरह से जब खुदा का कलाम जो है वो आईने की मानिद है, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि खुदा का कलाम आईने की मानिद है। आईना क्या करता है? मैं जैसा हूं, आईना मुझे मेरी शक्ल दिखाता है कि भाई इस वक्त मैं ऐसा लग रहा हूं, ठीक है, मेरे बाल नहीं बने, मैं जल्दी से बाल बनाऊंगा, है, मेरे मुंह के ऊपर मट्टी आई है, बाहर गया था, हाँ भाई मुंह को धो लो, अपनी आंखें भी साफ नजर नहीं आ रही, चलो जी आंखों को भी जाके, जैसा मैं हूं वैसा ही आईना मुझे दिखाएगा। और इब्रानियों के नाम खत का मुसन्निफ यही कहता है कि खुदा का कलाम तो एक आईने की मानिद है। अगर मैं गलत करता हूं, खुदा का कलाम जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे अपना चेहरा नजर आता है। और इसकी मिसाल क्या है? अक्सर औकात जब यहां पे कलाम किया जाता है, जब फादर या मास्टर कलाम करते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो कि हमें आके मिलते हैं या आपस में बातचीत करते हैं। आज कलाम का मजा आया है। क्यों मजा आया है? क्योंकि आज दा कलाम मैनू समझ आया है। और समझ क्या आया है? कुछ लोग कहते हैं इंज लगदा सी जिवें कलाम मेरे वास्ते ही बयान किया गया सी, या कई दफा इंज होता है जिवें कलाम है जिवें फादर या मास्टर मैनू वेख के करन डे सन, सारियां गल्लां मैनू ही लगन डईयां सन, है। कई दफा लोग ये भी कहते हैं कि आज के कलाम ने मेरी जिंदगी पे असर किया है, आज का कलाम बहुत अच्छा था, क्योंकि ये नहीं कि मेरे अल्फाज का चुनाव अच्छा था या मेरा अंदाज अच्छा था, बल्कि खुदा के कलाम की वो बात जो कि किसी की जिंदगी में जिसकी जरूरत है, अगर वो उसे छू जाती है तो वो कलाम असर करता है। इसलिए वो कलाम जो है वो आईने की मानिद है कि हाँ मैं ये काम ठीक नहीं कर रहा था, मैं इस आईने में अपने चेहरे को देखता हूं, हाँ ये काम मैं अच्छा कर रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है कि बड़ों की इज्जत और एहतराम करना, हाँ मैं तो ऐसा करता हूं, हाँ ये आईना जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे मेरा चेहरा दिखाता है। फिर आगे चल के देखें तो हमें पता चलता है कि मुकद्दस याकूब जो है वो आईने का भी जिक्र करते हैं, और साथ ही साथ इब्रानियों के नाम खत में तलवार का जिक्र किया गया है। और ये कैसी तलवार है? खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानिद है। दो धारी तलवार किस किसने देखी है? मुझे लग रहा है तलवार ही किसी ने नहीं देखी।
ठीक है, ओके। तलवार का भी आज जो है वो दौर नहीं रहा, क्योंकि आज की दौर में जो जदीद असला आ चुका है। पहले जमानों में शायद वो जमाना तो खैर मैंने भी नहीं देखा तलवार वाला लड़ते हुए, मगर तस्वीरों में जरूर देखा है, या इस तरह के खंजर जरूर देखे हैं। दो धारी का मतलब है जो दोनों तरफ से तेज होता है। जैसे आप छुरी देखते हैं तो उसकी धार एक तरफ से बनी होती है, मगर दो धारी तलवार क्या है, वो दोनों तरफ से तेज होती है। जब उसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे इंसान पर वार किया जाए या किसी भी चीज पर वार किया जाए, तो वो एक तरफ से नहीं चीरती है, बल्कि दोनों तरफ से चीर देती है, दोनों तरफ से वो काम करती है। और खुदा का कलाम भी दो धारी तलवार की मानिंद है। और इसका क्या मतलब है कि खुदा के कलाम में असर पाया जाता है, उसमें तासीर पाई जाती है। जब ये इंसान की जिंदगी में आता है तो ये रागा नहीं जाता, ये बेफायदा नहीं जाता। बिल्कुल उसी तरह से कलाम में जिस तरह लिखा है कि जब आसमान से बारिश होती है तो वो जरूर है कि वो जमीन को जरखेज करती है, ऐसा नहीं होता कि वो वापस पानी अपनी तरफ चला जाए। इसलिए खुदा का कलाम जब भी हम सुनते हैं हमारी जिंदगी में असर करता है। अजीज मोमीन, खुदा ने मुख्तलिफ अदवार में, जैसा कि पौलुस रसूल भी फरमाते हैं और खतूत में भी लिखा है कि खुदा ने तरह बतरा वक्त ब वक्त अपने अंबिया कलाम से अकराम से कलाम किया और मुख्तलिफ अदवार में अपने लोगों को भेजा ताकि वो लोगों की रहनुमाई कर सके। खुदा ने हर दौर में अपने लोगों को भेजा है ताकि उसके कलाम को फैलाया जाए और लोगों को बताया जाए कि वो क्या कर रहे हैं। आज की पहली तिलावत किसी को याद है? पहली तिलावत किसी को याद है? जिसने पढ़ी है वही बता दे। ठीक है, यूनुस नबी का जिक्र और यूनुस नबी की किताब से आज की पहली तिलावत ली गई है। यूनुस नबी के बारे में किस किस को पता है? सिर्फ हाथ खड़ा करो, बताना नहीं आगे। किस किस को पता है? ठीक है, किसको पता है यूनुस नबी की कहानी है उसके बारे में? ऊंचा खड़ो, ऊंचा, और ठीक है, ओके। थोड़े से लोग हैं, शायद आपको पता होगा, मगर जहन आजकल बहुत सी चीजों पे उलझा हुआ है तो शायद भूल गए होंगे। मुझे याद है कि मैं महज जब छोटा बच्चा ही था अपने संडे स्कूल में, तो उस वक्त ऐसी कहानियां जो अनाजील की कहानियां और पूरी बाइबल मुकद्दस में से ये वो मशहूर कहानियां हैं जो कि छोटे बच्चों को भी सिखाई जाती है, क्योंकि ये कहानी की सूरत में है। बाइबल मुकद्दस में एक नबी है जिन्हें के यूनुस नबी के नाम से जाना जाता है। और किसी को पता है कि बाइबल मुकद्दस में किताब भी है इसकी? होने दस दो है भाई, किताब है तो इतने पढ़िया गया ना, समझ आ रही है? बाइबल मुकद्दस में यूनुस नबी की किताब है जो कि छोटे नबियों की सफ में आते हैं। छोटे ये नहीं कि उनकी एज या उनके कद की वजह से, मगर उनकी तहरीर की वजह से। सिर्फ 4 बाब है अगर हम यूनुस नबी की किताब को देखें। यूनुस नबी का वाकया गौर से सुनिएगा। खुदा ने अपने कलाम के फैलाव के लिए, खुदा ने अपने लोगों की निजात के लिए यूनुस नबी को भी तैयार किया है। और यूनुस नबी की जो कहानी है वो बड़ी अजीब सी कहानी है। मैंने क्यों कहा अजीब सी कहानी है? ये बिल्कुल उसी वाकये की याद करवाती है जो कि हजरत मूसा का वाकया था। ऐ खुदा, मेरी जुबान तो लड़खड़ाती है, मैं तो थोड़ा तोतला बोलता हूं। और जब भी कोई तोतला बोले तो क्या होता है उसके साथ? लोग क्या करते हैं? मजाक करते हैं, ठीक है। और वो कहता है मेरी जुबान लड़खड़ाती है, मैं तो सही बोल भी नहीं सकता। अब कैसे है कि मैं लोगों में जाऊं, इतने बड़ी इस्राएल कौम, बड़ी कौम है, मैं उनके सामने उनका लीडर बन के खड़ा हो जाऊं, सरबराह बन के, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। इसी तरह से ईशाया नबी को देखा जाए तो ईशा नबी क्या कहता है? मैं तो अभी लड़का हूं। इर्मिया भी कहता है मैं तो अभी लड़का हूं। और कलाम में लिखा है कि ईशा नबी के साथ क्या होता है कि खुदा का फरिश्ता एक अंगारा लाता है, यानी जलता हुआ एक कोयला लाता है और उसकी जुबान पर रखता है कि उसका जिस्म और उसकी जुबान पाक साफ हो जाए। और खुदा खुद इर्मिया और ईशाया को क्या फरमाता है कि मैं अपने अल्फाज तुम्हारे मुंह में डालूंगा। हाँ, हर दौर में नबियों के लिए भी आसान नहीं था। नबियों ने भी शायद एक अपनी जान छुड़ाई है कि शायद जान छूट ही जाए, शायद पता नहीं जिन लोगों के दरमियान जा रहे हैं वो हमारी बात को भी सुने या ना सुने, गो कि मैं खुदा का कलाम लेके जाता हूं। आज यही हाल यूनुस नबी का भी है। यूनुस नबी को खुदा ने कहा कि जा, तू किस शहर में जाके मुनादी कर। किस शहर में?
नैनवा शहर में जा, नैनवा शहर में जाके मुनादी कर। अब नैनवा जो है मौजूदा शाम है, सीरिया, शाम, लबनान, इजिप्ट, इसराइल, फलस्तीन, जो ये हम नाम सुनते हैं मिडिल ईस्ट के, जब इनके नाम सुनते हैं तो पता चलता है कि ये एक ऐसा खित्ता था जहां पे कि बहुत मुकद्दस हस्तियां रही हैं, बहुत सी मुकद्दस हस्तियां वहां पर पैदा हुई और खुदा के कलाम को फैलाती रही हैं। और खुदा ने यूनुस नबी को भी चुना है कि जा तू नैनवा में जा। और यूनुस नबी जो है वो एक ऐसे सफर पर निकल जाता है जो कि नैनवा की तरफ नहीं है, वो नैनवा नहीं जाता। जैसे कि बाकी मूसा ने, इर्मिया ने, इशाया ने कुछ ना कुछ कह के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की है। और ये भी क्या कहता होगा, शायद ये भी सोचता होगा कि ठीक है, खुदा ने 40 दिन के बाद इस शहर को गरक तो कर ही देना है, तो मैं क्यों वहां पे जाऊं, क्यों उनके साथ खपूं, क्यों उनके साथ जाके बातचीत करूं। जब इतने सालों से उन्होंने नहीं सुनी, तो क्या ये सिर्फ 40 दिन के लिए मेरे कलाम और मेरी बातों को सुनेंगे जो कि खुदा की तरफ से पाया है। तो वो दूसरे रास्ते तार्सिस की तरफ चला जाता है, जो कि आज मौजूदा स्पेन है, जो कि यूरोप का एक मुल्क है। वो उसकी तरफ चला जाता है जो कि नैनवा से कई हजार मील दूर है। अब रास्ते में एक अजीब सा वाकया हो जाता है। अब क्या वाकया होता है कि जिस कश्ती में ये सफर करके नैनवा की बजाय ये तार्सिस की तरफ चला जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर जाता है तो अजीब सा वाकया रूनुमा होता है। क्या कि जिस कश्ती में है, बहरी जहाज में है, वहां पे आंधी और तूफान आना शुरू हो जाता है और कश्ती डूबना शुरू हो जाती है। और लोग वहां पे परेशान है जो कि मुसाफिर है कि ये कश्ती तो डूबना शुरू हो गई है। और यूनुस के साथ क्या होता है, यूनुस वहां पे बड़े आराम से सो रहा है, उसे तो कोई फिक्र भी नहीं है। जैसे कि खुदा यीशु मसीह के साथ भी शागिर्द थे तबारिया की झील पे, जब वहां पे तूफान आता है तो यीशु मसीह को उठाते हैं कि हम यहां पर मरते जाते हैं और तू यहां पर आराम करता है। हाँ, खुदा यीशु मसीह ने तो उस तूफान को डांटा और वो थम जाता है। मगर यहां पे यूनुस है वो खुद परेशान हो जाता है, क्या है। और उस वक्त लोगों का क्या ख्याल था, जो तस्वुर पुराने एहदनामे में बार बार जिसका जिक्र देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे ऊपर आफत आई है तो वो किसी ना किसी शख्स के गुनाह की वजह से आई है। कोई ना कोई हमारे दरमियान ऐसा गुनहगार शख्स जरूर है जिसकी वजह से हमारे सर पे ये आफत आ गई है, जिसकी वजह से हम डूबते हैं तो शायद हम गर्क हो जाएं और मर जाएं। और वो क्या करते हैं कि आओ हम कुर्रा डालते हैं, और कुर्रा डालेंगे, जिसके नाम का कुर्रा हुआ वही शख्स गुनहगार है और उसका गुनाह शायद हमारे ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये कश्ती डूबती जाती है। और जब कुर्रा निकालते हैं तो किसका नाम निकलता है, यूनुस का नाम निकलता है। और यूनुस को उठा के पानी में फेंक दिया जाता है, समंदर में फेंक दिया जाता है। जब वहां पे जाता है तो खुदा का यूनुस के लिए एक और मंसूबा था। क्या मंसूबा था, कहां जाता है वो, मछली के पेट में। ठीक है, मछली के पेट में चला जाता है, मछली उसे अपने अंदर ले लेती है। और जब वो मछली के पेट में जाता, और कितने दिन वहां पर रहता है, 3 दिन 3 रात। जब वो मछली के पेट में जाता है, मछली उसे दोबारा उगलती है, वो किनारे पे जाता, उसे होश आती है। तो लिखा है 30 बाब में, खुदा से फिर हम कलाम होता है कि भाई अब तो चला जा। ठीक है, जब उसकी जिंदगी बचती है तो यूनुस क्या करता है, होते जान ही पैना है भाई है, ए मेरी जान कोई नहीं छुटनी है। देखो लो मैनू चुक के ना समंदर सुटिया, समंदर चो मच्छी ने ढिड च पा लिया, मच्छी ने बाहर कढ़िया, खुदा फिर कह रहे वापस नैनवा जा। वो वापस नैनवा की तरफ अपना सफर शुरू करता और तौबा की मुनादी करता है। अब वहां पे लिखा हुआ है कि लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा खुदा से भी दूर होते और गुनाह में धंसे जाते हैं। लोग बहुत गुनाह करते हैं, वो रास्ती पे के काम नहीं करते बल्कि ना रास्ती के काम करते हैं। और यूनुस को खुदा ने भेजा था कि ये गैर कौम है, इन्हें जाके बता के ये काम ठीक नहीं करते। और अब भी अगर 40 दिन तक खुदा का फरमान था कि 40 दिन तक अगर इन्होंने तौबा ना की तो मैं नैनवा को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। उसमें जो कुछ है, इंसान है, हैवान है, उनके खेत है, फल है, अनाज है, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। और क्या उसका असर होता है कि वहां के लोग यूनुस के कलाम को, जो कि खुदा की तरफ से है, उसे सुनते हैं और वो कलाम उन पर मुतासिर होता है। कैसे उन पर असर अंदाज होता है वो कलाम,
کہ ادنا سے لے کر آلہ تک یا آلہ سے ادنا، یعنی جو غریب لوگ ہیں، جو عمرہ ہے اور جو بادشاہ ہے، وہ بھی ٹاٹ اوڑھتے ہیں، یعنی اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے اور اپنے سر کے اوپر راکھ ڈالتے ہیں۔ راکھ کی کیا اہمیت ہے؟ راکھ کی کیا اہمیت ہے؟ سادھ کی اہمیت ہے ناچیز، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم آئندہ مہینے میں 14 فروری سے لگاتار ہے انسان تو خاک ہے اور خاک پہ لوٹ جائے گا، ہم تلاوتیں سنیں گے 14 فروری کو جب روزوں کے موسم میں داخل ہوگے۔ اور خاک کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ناچیز ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم خاک سار ہے۔ اس لیے جو بادشاہ نے بھی اپنے سر کے اوپر راکھ ڈالی ہے کہ اے خدا، گو کہ میں ان لوگوں کا حکمران ہوں، میں گو کہ میں بادشاہ ہوں، مگر میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور خدا ان کی حلیمی اور عاجزی کو دیکھتا ہے۔ یہاں پہ نہ صرف انسان جو ہے وہ دعا کرتے، روزہ رکھتے، ٹاٹ اوڑھتے ہیں، اپنے سروں پہ راکھ کو ڈالتے ہیں، بلکہ جو جانور بھی ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور خدا ان کی اس پشیمانی پر نظر کرتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ عزیز مومنین، یہ خدا کی بہت بڑی صفت ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ خدا کے پاس لوٹ کر واپس آتا ہے، گنہگار بھی ہے، خدا اسے معاف کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی مثال جو کہ زبور 50 میں زبور نویس کی مثال دیکھتے ہیں، حضرت داؤد کی مثال دیکھتے ہیں، فضل نہ لے رب بخش گناہ سب میرے، بخش گناہ سب میرے۔ اور حضرت داؤد کو دیکھا جائے تو جب یہ زبور گاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی پیٹ سے ہی گناہگار پیدا ہوں، مگر اے خدا تو مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر، میرے گناہ تو تیرے سامنے برف کی مانند سفید ہے۔ اور وہاں پہ خدا اسے بھی معاف کرتا ہے، ایک دفعہ پھر اسے سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اور آج کے دن جو کلام سنا ہے، پہلی تلاوت یونس نبی کی کتاب میں سے، نینوا کے لوگوں کو بھی خدا معاف کرتا ہے۔ گو کہ یونس کا ایک رویہ پھر بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ یونس تو پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتا ہے کہ 40 دن مکمل ہوں گے، یہ شہر تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور جب 40 دن کے بعد نہیں ہوتا تو وہ خدا سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ تو نے مجھے اتنی دور سے بلایا، مجھے پانی میں پھینک دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں گیا، میں واپس ان لوگوں کے پاس آیا اور تو نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے توبہ کی ہے، میں نے منادی کی، انہوں نے توبہ کی اور تو نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے کہ جس بیل کے نیچے وہ چھپا ہوا تھا، جو دھوپ جس نے سایہ کیا ہوا تھا دھوپ پہ، اس کو ایک کیڑا لگتا ہے، کیڑا اس بیل کو سکھا دیتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ناراض ہوتا ہے کہ یہ بیل جو میرے سر پہ لگی تھی یہ تو مجھے سایہ کرتی تھی، اور خدا اسے پیغام دیتا ہے۔ اور کیا پیغام دیتا ہے؟ کہ اس بیل کے لیے تو آج رو رہا ہے جس کے لیے نہ تو نے کوئی محنت کی ہے، جس کو نہ تو نے لگایا ہے، تو کیا ان لوگوں کی میں فکر نہ کروں؟ اگر یہ پشیمان ہوئے ہیں، اگر یہ لوٹ کر واپس آئے ہیں، تو کیا میں انہیں نہ بچاؤں؟ اس لیے خدا نے ان کی اس توبہ کو سنا، ان کی اس پشیمانی کو قبول کیا، اور ان کی زندگی میں خدا رحم کرتا ہے۔ عزیز مومنین، خدا آج بھی انسانوں کی زندگی میں، گو کہ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، جب وہ پشیمان ہو کر خدا کی طرف واپس لوٹتا ہے تو خدا ضرور اسے معاف کرتا ہے۔ یہ خدا کی بہت بڑی صفت ہے جس کا ذکر کے پاک کلام میں بار بار ہمیں نظر آتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس خوبصورت اقتباس جو کہ خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی کا حصہ ہے، کہ جس میں خداوند یسوع مسیح دریا اردن میں بپتسمہ پانے کے بعد جب یوحنا اصطباغی اسے کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ، وہ اپنے شاگردوں کو بھی خداوند یسوع مسیح سے متعارف کرواتا ہے۔ اس کے بعد شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جاتے اور باقاعدہ طور پر اعلانیہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی پیدا ہونے کے بعد جو باپ کا مشن حاصل کیا ہے وہ بھی کلام میں درج کیا جاتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو چنتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ انہیں دو دو کر کے بھیجتے ہیں۔ پھر جو اس کے بعد جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو نجات کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا چناؤ کیا اور انہیں آسمان پر جانے سے پہلے حکم صادر کیا، جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے
बपतिस्मा दो। ये खुदावन यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म सादिर किया है। जो कलाम खुदावन यीशु मसीह ने बाप से पाया है, जिस मकसद के लिए खुदावन यीशु मसीह आता है, उसका प्रचार उस कलाम का शागिर्द जाकर करते हैं। उसके बाद शागिर्द और रसूल जिनका चुनाव खुदावन यीशु मसीह खुद करते हैं, वो खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद उसका ना सिर्फ विद करते बल्कि लोगों के पास जाके उसी अंजील की मुनादी भी देते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने खुद जब दरिया उर्दन से बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना इस्तबागी भी तौबा की मुनादी करते हैं। खुदावन यीशु मसीह भी कहते हैं तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। अजीज मोमिनीन, आज के दिन जब हम खुदा के कलाम का यानी बाइबल मुकद्दस का इतवार मनाते हैं तो जरूर आज के दिन खुदा का कलाम हमें भी दावत देता है। अब ये किस बात की दावत देता है? सवालिया निशान, किस बात की दावत देता है? कि हम इस कलाम को थामे रखें, इस कलाम को थामे रखें। आज शायद इस कलाम को पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। यकीन करें, जब भी पूछा जाए, बातचीत की जाए, जब इस कलाम के बारे में सवालात किए जाए, आसान से आसान कोई कहानी पूछी जाए, यकीन करें कि हमारे लोग उसको समझने से और याद करने से कासिर होते हैं। और उसकी वजह क्या है? कि हम कलाम को नहीं पढ़ते। हाँ, कलाम का एहतराम जरूर करते हैं, कलाम को अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं, कलाम को अच्छी से अच्छी ऊंची जगह देते हैं, कलाम को अच्छे कपड़े में बंद करके रखते हैं, मगर कलाम को हम पढ़ते नहीं है, कलाम पर अमल नहीं करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं महज छोटा था, इन बच्चों की तरह, मेरे नाना नानी, दादा दादी, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। मुंह देखने का मतलब कि वो कभी पढ़े लिखे नहीं है। जब वो पंजाब से हिजरत करके कराची की तरफ काफी सालों पहले आए थे तो उस वक्त मेरे वालिदैन भी शायद छोटे थे, उन्होंने पढ़ाया मेरे वालिद को, उसके बाद जाके सारे घर वालों को यानी चाचू जितने थे, आंटियां, उन सबको पढ़ा दिया दादा दादी ने। मगर नाना नानी, उन्होंने भी देखा कि हमारी जिंदगी में हम पढ़े लिखे नहीं है, मगर वो क्या करते थे, कैसेट, ठीक है, जो जिसका दौर कि आज खत्म हो चुका है, सीडी का दौर भी खत्म हो चुका है, आज MP4 MP3 और आजकल YouTube के ऊपर आसान है डाउनलोड करना हर एक चीज को। उस वक्त कैसेट हुआ करती थी, सुबह वो कैसेट लगाते थे और सुबह जब 5:30 बजे उठ के कलाम को पकड़ना है तो यकीन करें कि कलाम को पकड़ के जितने पेजेस के ऊपर वो हाथ रख सकते थे, ऐसे ऐसे, क्या खुदा मैं तेरे कलाम की बरकत को हासिल करूं। सुनना उन्होंने उस कैसेट के जरिए है कलाम को, जो कि गीतों के वसासत से है, या खुदा के कलाम को जब डब करते, आज भी जब खुदा का कलाम सीडीज में आ गया है, पढ़ते, आमतौर पे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो काम करते हुए वो लगा देते अपने घर में अपने स्पीकर में ऊंची आवाज करके कलाम को, जो कि ऑडियो की सूरत में जिन्होंने इस कलाम को महफूज किया है, सिर्फ उन्होंने हाथ को ऐसे ऐसे रखना है, यानी कलाम की बरकत को हासिल करना है। दादा दादी भी इसी तरह से दुआ करते और जब हम उठते थे और हम सारे भाई एक एक दिन सबकी बारी होती थी कि वो ऊंची आवाज में कलाम को पढ़े। जो घर पे बुजुर्ग नहीं पढ़ सकते वो जरूर इस कलाम को सुने, इस कलाम की बरकत को हासिल करे। आज शायद वो दौर कम होता जा रहा है, बल्कि बहुत कम हो गया है। अगर पूछा भी जाए तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस कलाम को रोज पढ़ते हैं, जो इस कलाम से मुतासिर भी कैसे हो सकते हैं, उसी वक्त हम याद कर सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं, उसी वक्त ये कलाम जिंदगी में असर करेगा जब हम इस कलाम को पढ़ के इसकी बरकत हासिल करेंगे। वो सब जो कि नहीं पढ़ सकते, आजकल YouTube सबके पास है, बुजुर्गों के पास, मेरे अपने घर के बुजुर्गों के पास आजकल जो बड़े फोन है वो सबके पास है, वो सब देखते रहते हैं। तो आज क्यों ना हम इस सूरत में जो कलाम को नहीं पढ़ सकते जरूर कलाम को सुने, कलाम की इस बरकत को हासिल करें, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ खोखले होंगे अपने अंदर से भी अगर कलाम की बरकत हासिल नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह भी बार बार इस कलाम की बाबत क्या फरमाते हैं, जो मेरा कलाम सुनता उस पर अमल करता है उस शख्स की मानिद है कि जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। आंधी चली, तूफान आए,
तेज हवाएं चली, उस घर को नुकसान नहीं पहुंचा। और ये कैसे लोगों की तरफ इशारा किया गया है? वो जो कि खुदा के कलाम में पेवस्त है, जो कि इसको पढ़ते भी है, इस पर अमल करते हैं। और क्या है आंधी तूफान? कि जब कोई मुसीबत आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, जब वो साबित कदम रहते हैं, उस आजमाइश पर पूरा उतरते हैं, तो खुदा भी ऐसे अशखास को जो है वो सरफराजी अता करता है। और उसके बरक्स दूसरे लोग कौन से हैं? कि हर एक वो शख्स जो कि कलाम को सुनता और उस पर अमल नहीं करता, उस शख्स की मानद है कि जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। और जब भी हम सब जो कराची से हैं, जब समंदर पे जाते हैं तो बच्चों के साथ मिलकर बच्चे भी बन जाते हैं। वहां पे हम रेत के साथ घर बनाने की कोशिश करते हैं, महल बनाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही पानी आता है तो क्या होता है उस घर के साथ? हाँ, वो बैठ जाता है पानी में। जितनी मेहनत की होती है वो सारी मेहनत जाया हो जाती है। इसी तरह से वो जो कि कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते, उस शख्स की मानद है जिसने कि अपना घर रेत पर बनाया है। आंधी आई, तूफान आया, तेज हवाएं चली, वो घर जो है वो टूट जाता है। अजीज मोमिनीन, आज के दिन खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि हम इस कलाम को हासिल करने के लिए, इसकी बरकत को पाने के लिए जरूर इसे पढ़ें, इस पर अमल करें, जरूर इस कलाम को अपने अंदर जिंदा रखें। जब बपतिस्मा होता है तो जब मोमबत्ती पकड़ाई जाती है तो मोमबत्ती का 7 ही अल्फाज भी अदा किए जाते हैं। वालिदैन, ये रोशन मोमबत्ती आपको सौंपी जाती है। खुदा करे कि आपके बच्चों में ईमान का शोला इसी मोमबत्ती की तरह रोशन और जलता रहे, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखे तो जरूर ईमान को इसी तरह जलता और रोशन पाए। ईमान सिर्फ बातों से नहीं, ईमान सिर्फ बातचीत या बैठने के साथ नहीं, बल्कि ईमान बांटने के साथ और खुदा के कलाम के साथ फैलता और मजबूत होता है। खुदा करे कि हम इस कलाम को आज के दिन, जब इसका दिन मनाते हैं, तो जरूर इसको और अहमियत देने के लिए इसे पढ़ें, इससे फायदा हासिल करें, इस्तिफादा हासिल करें। ये हमारी जिंदगियों में आईना भी हो, ये हमारी जिंदगियों में दो धारी तलवार भी हो, और ये हमारी जिंदगियों में हमारे लिए रोशनी का भी काम करे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।